throughout the country telecom policy प्रमाणे IT डिपार्टमेंटाक पावर दिल्ले आसा. सडनली देर वॉज कटिंग ऑफ द केबल्स. आता दोन गोष्टी आसात. आमी लास्ट एश्युरन्स दिल्ले असेंब्लीन की जितले कोण आसा आनी 30th सप्टेंबर पर्यंत रेजिस्टर करचे तातूंतल्यान नाल्यार आमीच कट करतले म्हणून. आता पीपल हू आर डुईंग एरियल केबलिंग हुएवर द सर्विस प्रोवायडर इज should first come and register himself and get the data. बाबा आपले इतले केबल ह्या एरियान आसा आमच्याकडे स्वतः डेटा ना. At the same time, आमच्या जावच्या पयलीं there was some agreement from electricity department with one of the vendors who gave a long-term agreement that centrally comes in. Act supersedes ते पयलींचे. ताच्या खातीर हांवें आमच्या सेक्रेटरीक सांगलां, चीफ सेक्रेटरी कडेन उलोवन पावर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी तांच्या हांगा पळय क्लॅरिफाय कर. एट द if they are not putting their act together and putting the data and saying बाबा आमची केबल इतले आसा आमी इतले फीज पे केल्या जाल्यार वी आर एबल टू एन्श्योर दॅट द सिस्टम इज रायट एंड डेटा इज रायट. आतां तेंय तुमचें ना आमकांय खबर आसचें ना आनी खंयचो केबल कापलो की मागीर इश्यू आसा हो कन्सर्न आसा. हांवें हे फ्रॉम सप्टेंबर जरी आमी एश्युरन्स दिल्ले इन द हावस बिईंग अ सर्वीस प्रोवायडर कोण भुरगो शिकता ताची एग्जाम आसता कोणाची तरी थंय ई कॉमर्साक आसता बाकीचे आपले जॉबा धंदो घरांतल्यान करता बाकीचे ऑनलायन आसता कितल्योश्योच गजाली आसता बट टॅक्नॉलॉजी रन्स. दॅट इज वाय वी हॅड नॉट कट अँड वी हॅड आस्क्ड देम फॉर डेटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हो विशय बंद करपाक लायिल्लो आसा. ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगला सीएसा कडेन उलय म्हणून. आज आमी कॉन्क्लेवान उरिल्ले. फाल्यां जाल्यार चीफ सेक्रेटरीक घेवन we will take up this issue and if required ask the intervention of chief minister कित्याक it cannot be going and cutting something. शेवटी सर्वीस प्रोवायडर तूं कट करता बरो आहा पूण तो सफरर आसता तो मनीस तो जाणटो आसता तो बिझनेसमॅन आसता सिनियर सिटीजन कोण कोणा कडेन उलोवंक सोदता भुरगो शिक्षण करूंक सोदता सगळें ऑनलायन. सो यू जस्ट कॅन गो एंड कट इट. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. सो आय डोंट नो इफ द पावर मिनिस्टर इज अवेअर दॅट दीस थिंग्स गॉन अहेड इन दीस मॅनर. पण हांवें एज अ मॅटर ऑफ प्रोसिजर सांगिल्लें आसा एंड आय थिंक दे हॅव रायट नाव स्टॉप कटिंग ऑफ द केबल्स एटलीस्ट टील द इश्यू इज एड्रेस्ड. आनी IT डिपार्टमेंटाक दिल्ले आमी ऑलरेडी वी ऑलरेडी गिवन अ व्हेरी क्लियर कॉल आउट की समज ते आतां रेग्युलरायज करना जाल्यार इफ दे हॅव पेड द फीज टू PWD पयलीं कोणाक केलें जाल्यार आपली स्लीप दाखोवची आनी रेग्युलरायज करून घेवचे. IT डिपार्टमेंटा कडेन डेटा मेळो तुजो खंय कितें आसा तें आमकां जिओ टॅग केलें आमचें काम सोंपलें. पूण तूं डेटा दिवचो ना तुजो आनी छुपाछुपी करतलो आनी कोणें कट केलो आनी बोवाळ मारतलो बोवाळ मारता कोण एंड कस्टमर तें जावचें ना. सो दोनूय वाटेन तांकां दिवचें पडटलो डेटा आनी आमी वी वील एन्श्योर दॅट कम्प्लायन्सीस आर कॅरीड आउट. ना जाल्यार वी वील टेक एक्शन वीच इज विशय समज आमी एक म्हयन्या भितर सॉल्व करूंक पावना जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेच डिपार्टमेंट कट करपाक 1 वर्स जालें 1.5 वर्स जालें. आतां मार्चान 2 वर्सां जालीं आनी अजून पर्यंत समज रेग्युलरायज करनात म्हणजे दे हॅव नो will to regulate themselves and people who are not into regulations do not deserve to be there providing services. We will give alternate service providers who are there doing regulated business as service providers to the people of Goa.